শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আজ অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক এক দিবসীয় সচেতনতামূলক কর্মশালা। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পের উপর আয়োজিত কর্মসূচির সূচনা করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। তিনি বাল্যবিবাহ রোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এক্ষেত্রে বালিকা মঞ্চ হিসেবে ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। কর্মসূচিতে দেশের বাণিজ্যিক বিমানের আদিবাসী মহিলা পাইলট ববি আজমিরা, সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, স্বপ্না মজুমদার সহ শিক্ষা দপ্তরের অন্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় বিশেষ অবদানের জন্য দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বালিকা মঞ্চের ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। क्या क्या होता है उसका टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये आपका रोल जो है खाली करिकुलम नहीं है, और उनके लाइफ पैशन क्या है उसको भी सोचने का जरूरी है। उस दिशा में उन लोगों को ट्रेनिंग देने का भी जरूरी है। मेल फीमेल में डिफरेंशिएट दिखता है, ये औरत है क्या करता है ऐसे ही सोचते हैं, मगर अपन इतिहास में देखें तो माँ भी पकाता है, सिखाता है, कभी कभी माँ बाप से लड़ता भी है, फिर भी जो काम करना है सब काम सब टाइम पे करने का खाली औरत ही है। तो उस दिशा में आपका स्ट्रेंथ पकड़ो और उस दिशा में जाओ।